chers collègues, sur cette série de cours de sciences naturelles en soninké avec professeur Soumaré Boulaye, toujours au niveau 3e année collège. Aujourd'hui, nous allons entamer la 3e partie qui est, ou plutôt la 2e partie qui est les fonctions de nutrition chez l'homme. Cette partie est formée de 4 chapitres. Le besoin alimentaire, l'appareil digestif et la digestion, l'appareil respiratoire et la respiration, l'appareil circulatoire et la circulation, enfin l'appareil urinaire et l'excrétion. Maremu harbisa ora khawdome tanu tuwa khon kharange sonin kan kanendi do kharamogo Boulaye Soumaré Batte siga begini college science kandi lenki oga karabe wala kenni kara sikandinya bawor konanti golnyankiti 3e année college golnyankite karo sikane lenki on kara filandinya wala kara filandi ayagani biradu ngollu serellexe adam reme biradu ngollu be ganya ngollu be ni brenga sigi kama on ko nyawalla follaqu ke kara kunda de bententi follaqu nagatiya follaq fana biradu lefinte alors mi lefinte nga biradu be filandi yige ndo yige kando yige sikandi yonki kando yonkiye nagatandi follaq nagatandani forengur kando awra kondo ñani ke kara filandi ayagani biradu ngollu serellexe follaq fana biradu lefinte e mari mu nat khadanga birado agli gande nya wakebe gana birado mbakkenya birado numane ngalinte hamminga igande kara kebe kenya ni birado ba nga kebe gana hamminta su foga no ga hammini kenya ke ton birado. Et nous avons dit ici que les nutriments viennent des aliments. Ce sont les nutriments, ce sont les parties des aliments que l'organisme a besoin. Kena dangi igande kabila ni benigel quoi kabila ni filiani organique ado minéraux et minéraux organique ni kunumane khani itati kati sorbu sikia yatube lipide ni ado glycide ni ado protéine ni lipide ni kun temani sukaramani ado fo kambantima wati tima fubega kambini kwa tima ku sorobani siki kwani les aliments organiques aliments minéraux ni kwa kunumane kunni o sel minéraux vitamines G ado glycine ado vitamine e maro mu kenga dangi ku yokku kundu ku bare su roboté on fay mul na kenya ko oti roboto sembe o ko fufoy gana ini na fini sikiade be na sembe ko gat na be énergie ado na tagande ndeberi ko o fete ke no ko be gana bona stro na taga ado gollinde fonctionnement fo be gana énergie man fon kinkinna temma ado sukarama kunyani sembenkin serema tagande abakati manya fobe ya kambantima gollinde fobega wa gollinde fobega ken sabu naga jondi ken vitamine ko mare mu kenga dangi nafakha ni mané ration alimentaire soni gankane nafakha awren mané brado bega sembaka ko tandi ko ta suno ko brado bega mbaka ration alimentaire oti anyanati ration alimentaire aw ak sorongat ban mobe soron nafa int ban soron moni nafakanga aw ilene aw farakhini ti lemna khundo khirsaxu lemne nafa ndo khirsan nafa int bana aw ñanati qadi yugo am khundo yakhraxu yakhare nafkhandu yugo nafa int bana yakhare ngakebe ngar yugo ngakebe ngar int bana yo haqqi ewa awnati tuuma yendo golle ngana golle haqqati badanga tuuma nga kebe gana bira nafaka kebe ga mbakka golle haqqati ngana tuume nga intikille intinyoko kundunya ni ado gollu ko xagame kama ko be nafaka ko xamé kama kundunya kendangi falle oti yige wattu be ga melni yige les maladies nutritionnelles wattu be ay do yige mbatte nga igumunya ni or foto ti
ikitenti yigande nkontoye ma xem prandangi angana yigande kan taw sere mbaga yigen lemine wala xirse yigande nga ban lumunum karan yigande konto nga ko ngatu ken serenga wala xa yigande xem prandangi nan ye buru nan dangi xem paken xaw ko ngatu ken sere ko din ko gat obésité iyo goni fay ko ngatu goni fay ko wattu ko to ko soni nga xane kwashokor inati kwashikor français xane fe kwashokor ke ngate manque de protéines yen kin sere ko ti malebele ngant ke nyigara marasm akan watte ke ga khajinte lemene lampunte nyani akhumante nyani fu be ke ngate kin sere kenni lipide de glycide de protéines swani awre sukarama temma ewa tima lemene ku sugana manke lemene ke watte ga lemene ke na lampu ana khuma yo e avedo a vitaminos ko wattu kubeni sorbanga tunya wattu beni ya sabunti vitamine nkonto vitamine D ki ngani xotti ngati ñakini lemne nga xottun xotono wala xottun na gube rachitisme wala xa vitamine C nga konto wala xa vitamine D nga konto kusun sabo grawa wa igaro kusun sabo grawa wattu kens lemno igandum konto maremu mo rigande xabele nen ko koy ko ci tremku funti foni ku yuramu itran qaw wala xa itramu pom orange ni ci pomini ku sukundu aywa vitamine kitenia sukaranga kitenia sukarama kitenia fo be ko tié ko an protéine quoi tié ado sel li xabane ñexe ku su protéine ngambaki fo be gëna ko buru ado macaroni wala xa jura ku sukara manga bakia jurake ado wa te manka fonne nga bakia alloxo fo be gën ko béré wala fromage ni ixa te manyanga bakunga ado sukara kun limi xawaru mare mum ke fo lakke hante ayagani brad le finte ado mel le finte nga brad ko mini sorbay filian minero ado igatu fo be danga organique mi joni ko foni en confit fo biranto indi bak fo birante allo kun manne ji ado bidin sappe ado vitamine o fa sagande na dofondi ko be organique ni o ci kunni ti ma fo kambin wacc ko sorba wala xa temma sawa filande sikande sukarama kala bakku a bakay turmuko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o tegene fulak filandi nga sasa ngalinte sobini yorinda nga ya khon khore ngalla no khonne nga timel lagana kenen lagana torunga mankango muku nenenga igandu ndaxam men kitta fetenga fini yuma yokku mokhondo itowendi mulen tudu wala kosfen solo khen tunu ku suuf woni xelle sobi suufu krek misale sobi suufe gana sobi fo aw faren qayni système nerveux central nga ba système nerveux ñani wala système central ki xam ko lulla ñani cerveau ado moelle épinière ou bien encéphale moelle épinière lulla do semba lulla ñani men nako yin ko lan nako semba ñani sagan qotten nako on ko le message nerveux afférent misale ya ki ngana fawri aw faren qayni katti système nerveux central nga lulla qa sobi suufe sugadu dingra xerxerente an maganga lulla ke nako misale ya xon qallen kofe kube agili kitundo tani xadran nokul xerxeren dingra xerxerente an maganga ifaru nga da gatel dono igatel xarena agani xara central ke cerveau ke do molécule na igana xibare ke fare ke xara ina ñamir ndenyi landi xana fare land katti soufe ke be ga xilli soufe ñinginda o di safa khadi wori o dangiya yere effet yere kebe golle ke de ben kenni tiekia afaga contract afaga kawa
akawe ke ati khibare ngiti lulla nyanta na kendibere ada nyamire mo folak filandi ayani yige kando yige le deuxième chapitre l'appareil respiratoire et la respiration yige ka et plutôt désolé yige kando yige c'est l'appareil digestif et la digestion yige ka ko yige nganya soufeni be no ko soufeni be yige nganya no yige inde berni quoi kun soufeni yige ka adebententi soufen qabel filia qabila fana ken yigande ngaron kube no ito yande ko no qabila filande kube ga demandini ko demandini ha yigande kel tro no ni quoi ya xawi kitten kap ko lek e yigande ngaron kube no kando kan asu ken tan yelon rak ngade lo rak rak ngoy xore ngoy ku se ngoy ewa noxulem fulla noxulem misar noxulem xore kube ga demandini yigande ngan tro no ga dema kitten kap ko lek yige ngol kenni la khanji ida yigande soxondi ku seke jinni ku senkinga yigande rwano ko ay me jigera aw jing xab ga cycle digestif gastrique histoire cycle digestif ku sengi do barane ji do yelin xel ci ngi wala jikebe baka ewa butte ku senji barane ne awi ki tekap golle xay men yigande rwano nga akene jiyo ga buga ni ga na cycle pancréatique ki en xaw yigande ke legunde ndema na kut fo mis ado yelin xel ci ngi li xasen ki axaw jiyo ko secrétaire bawo yelin xel ci ngi ana ko la limanyanta o soufiyanta jingar ko jikebe ga no bak buttenya barane kunda golle feti wa sik gastrique mbana bagande sik plutôt sik pancréatique mbana ga jikebe bagande na golle feti mbana do min fete no golle ngebe nyana ko ke karon ke bana kon wa futte butte aka golle feti na jike ji pulak make na ke mbana bagandi a golle feti ko ku filli ku seke jinga jiki akin jike runo akin yigande kuttu birambe yigande ku senno xabarne nen jinkendo na do yeli xen sengen jing kunga birambe yigande ngana dangi ku segna jipurno nogulle misen no mare mu soufeni bega yige yende berni ya fay ko kundu ngir ku beni ko sasa or safa natali wala natali ko her a part de yige ka ke natali mo yige ka ke natali nya fay ki kundu yigande lon raqi ñafina aganaru raqe la hanjige soufeni ko be la hanjim bagandini fo kam kundu fo redu ina sefindi ne na yankande kat xore ana yanka magan kinye diga to be estoma man kinye kusse xaya xam pa ya kusse ke fay no ko kam dugal no ko duganke agana kinye kusse ke danga yigande ke legundu fille nan legundu mo xol no mo misse anti pan kam mo ke fina warni siro ngoli wana war do xaba abati wana talla mo ko labandi ku seke ken di magana ku sen no wana talla legusri legunde ke jop lakke nya kam ko na yigande kutu ku seke ni jimbugandi barane ni jimbugandi aga brambe ngaro no ko lemisi no ko lemisi na fayke aga no ko lemisi no ko non nyana aga sunu gen rono forenda da kato soufeni anda dutu law kin makat fofo goro no len xore ki no len xore ga fayenke afay fo ko xore ki no len xore ga fofo no len xore ki no ma kinga wa haju tak kin ñal sobi ala gunni mbangi voilà donc igi ka ke mentira kenga dangi odi yige kangori ato yige no man yige ni yigande legunde nya ado na birado mbege na birado mbege gande na legun na birado mbege kenga dangi na sobe mbagandi yige fini be gar ni yige no fofana aje pe na yigande lo ndi rakke kenga dangi loguma ntoninde kenga dangi yigande ke legunde xam mo filen fo mi sende fo barakati ju bade be lakken no ado kuuse yo fo mi seki kade kuuse ndo no le misi birado akenga dangi na birado sunuga rono fren no ado wa gunne mbangi. Voilà, nous avons parlé de l'appareil digestif qui est formé de deux types d'éléments, le type digestif et les glandes ou organes annexes. Ensuite, nous avons parlé de la définition de la digestion, l'ensemble des processus de transformation des aliments en nutriments et
rejet de rébit. Et ensuite, nous avons parlé des processus digestifs. On a dit dans la définition que la digestion est l'ensemble des processus. Quels sont ces processus? Les principaux processus sont là. Ingestion, c'est-à-dire le fait d'avaler le bol alimentaire, le mouvement propitocytique. Et ensuite, nous avons parlé de ce qu'on appelle la digestion, les digestions mécaniques et chimiques, et ensuite l'absorption au niveau de l'intestin grêle et la défécation. Qui on a dangi et yonkisa ayonkisa anyanti igen yonkisa anyanti na raqel labandi raqmerente ngana yigan laqmerente ngana yigan deniga ki nga watten ki insre afillandi yigande nkambunde nda legunde yigande ngana yankama laqen na legunde sri kendi man yankande mo kanya ngana laqe caab karman na dangindi kenga fonno ala wala na legunde na khoto rawa no don kawankin sira kundi mi khawaro yige hakkati nkarkharende ado yige nanya dulle hakkati yige hakkati na kharkar maganya hakkati sugana girdan liga na yige kinna yige munya ado khadi maganya har dulle ganta ganna yige wala dulle ngalla ganna yige ko kokta maremu ke folaqe anyeme ul sabaha yonki kando yonki kansi gangeni fobe kenya na fank birandal londi ngalinten no na fank furem bagandi adi yonki kande ben tengen to sufeni kube kunni sufeni be fankenga roni no nga yonki haqqati fanken ron to no khumboto sage khoringurba suga do tan tenneti kingu fili kunkingu yallo na keda frutunin no nga kinge suga do takantene bette suga do fini aw nyemeneti fankinkani kum fankinkani ketanga yonki enyi menyana dono nya yonki en manne respiration ani échange gazenyani fankum fara khunde non nyani fanki biranda yaga ode ana proforen no fank fure ayaga COD akhana ro fankinkani kuno nga ina bagandi e wasella furtun no ina bagandi sella khaya paga ferin kundu fo bulani ku do fo dumbuko furtun nya fay ko furtu teyem furtun na funga no gem furtu sabuda kutani sikiwa danga kiteren ken ka kutani filiana da yonki eke ayaga ni fankon fara khunde anyana fankinkani ku ya no nga kendingra yan kita fank branda ode ana roforin killu no khaya payi bire funchu dumbu kungeni wa forem bire funchu dumbu kumbire funchu dumbu ketanga yagani globe rouge iganari fankinkani ku igana ido fank furenya lina kinya ido fank brante nada ken fank brante ida tengene minne ida o tengene sondome khaya pay sondome nga akinga bada golina sondome ke ana foreke be fakkange ni fank birante ana ken fore pompe ana fusa hadem remme sufen dingran su agana adini dingra ke suketanga foreke ri inte fore sereke foreke be fakkange ni fank birante foreke gana kinye sufe su hajunga fank birante nga o de khaya ngay kundu ana ken sufe na foto khaya pay globe rouge no yagani funci dumbu fore mbere funci dumbu iganari sufe su ina fank birantin kinanga idaganto ido fank fure na daga fank fure kete ladin minne itella guji wa furtu nyanoko dingra begeni fankinkani furtu ke akapa yonki kanya ha gollen mane fank fure ke ana bagandi sella mare mu kundunyani yonki kan sigan nikia na fank fure bagandi na fank birante brandal londi mare mur kiya git khadanga khadu kharam subullah ismaran dun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fo laksi kandi yonki kando yonki
yonki kake fo jomana yonki kan de prenteneti fini filia yonki kan ni su fini bi yonki ngade birna ino kon ko yo wala yonki hakati fanke ngarno ino kon su fen kadno fili kon kando kan kunni yonki killu ado furtuni le gonati furgani furtuni yonki killu ko yonki killu no ko mboto nyen ado khorin gurba ado khorin kingu ado bettu xawna khorin bettu ke fini wa fankin kani ado furtuni fankani furtuni kono furtuni ku yi xayi men manne or furtuni or ko fankin killu ko fay no ko mboto khorin gurba khorin kingu khorin bettu ado fankin kani furtuni wala furtuni filloyal te ndonno gen qalle ewa ina giji men no xonya iwi giji men no te ki xalle ñan dinka no ki xalle yonki ke miñana ya no wat ko respiration yonki ana furtuni ko no worna wori awre gen kebe yonki ke gen fo sa définition or sabanat natali orni yonki ka ke natali ñu ko yaay yonki ka ken tal yafa kundu xaya nga fu xaya fa furtuni ko filia ken te furtu ken no ge furtu te ki xale na dingal baaw ku tan sikyan bane fillo siko to lob ak ici il y a uniquement deux lobes pour le poumon gauche ay fay ki xadi fanke nganaro no xomboto arno xoron groupe ak fay xoron groupe ak tante ni katti fillo et branche tranché branche les fosses nasales no xomboto la tranché ado les branches ensuite les bronchioles fomiso kingu ak bronchiole kinge sugal nyamenti fankin kani atadan alvéole kunya fay ter fankin kani bo alvéole les alvéoles pulmonaires fankin kani kusuni furtu nogonya furtu ki nogonya fay kesu furtu nogonya gijon kotum mbatto fay ko furtu ko nogonya ko kingu furtu ko nogonya fankin kani ku ki dingrani khaya ba furin killu fo dum ko fo bulani ko furin killu ko fanki ki ganari gana jox ma fankin kani ko ko kani fanki branda ke ana solirun furen no fank fureke kenna buko yonki ki mien ko wano ko yonki ki muren fanko faraxum di wor awor filandi yonki ni fanko faraxum di nya yonki fanko faraxum di la respiration c'est un échange gazé anyanti fanko branda suru gandenya inspiration de ode oni fili ado mane ado fank furende na expirer ça se réalise par l'inspiration de OD et l'expiration de COD yabayku inspiration sunugande expiration furende na furebak fango tigala fango fure COD yonki kayime sane nganyana rehebe nonni fankin kani kuya odo ko yango hay natali kenogo nunyani fank branda ode fank branda naro furen no fank fure COD fank furen na ana fank fankin kani no ku fankin kani kundu oti ina fure bak fankin killo kuna ko si wala furtuni kuna ko si fank fure kina fure bak na bok na expire bak forendo fanki fore ki xaru fank branda kina de kat soufini quoi soufini kusu asagante kana igil soufini ka katen kat fore ki xadi ado fank fren na ile katta furutuni ki ayun ki kina kundo wata safa ayun ki sa ko yonki kake sahanga kina mokobe anyanti nam fufeti no khunne makanya nga fufenti Allah nga fufeti kemanya bawo no khunne ke dingra we
wa fan ke ki fan ko diga tolu fi mi soni wala kala wala kha ci ga gemme gantron namma fu feti alaq no fitan no ne no fit laq ado amen qadi na fank streams sunuga ana fanke be inspiré ana sunuga na ana fank stream ko tide do fank briganta ko kundi mi khawaru ke fu laq nyeme kundu o tinga fu laq o birado mbakka o yigandu be yawgi gana yigeyen palle yigeyen ka joppene tina yigandello rakkenya alegunde joppene kambonya kambonga goro kendima lakhanjin sufini na lakhanjin bagandi na solokhondi nene na ayankandi khore kendima ene khili bol alimentaire igande legunde joppe gele lakanya legundu kun filoya legundi mokho barakhate lakke ado ewa kuse nokku kamudu ganke birambe agana yanka katti kuse nokuro du ganke kuse nga jin bagandini kusiji nati sig gastrique ado baraneninji na sik pancréatique ke fini se linkanchingen kaga jibe bagandina taranga la bile agana kuti keta fo misoku beni hajunga kunya ton nitrima khayarem pay no lem misen no nya kundu guni ku be gaya no lem miseki no kunguni asidanga kunguni keta kendingra yani birado yani ganden kara kebe hamminga ya birado aga ewa aga sunugene rono foren kana wutu adana rono adana da kattu sufeninga adana da kattu sufeni sufe su hamminga yigande biradon qabila be ana kenkinanga yiganden karabe haju gante gante legunu kenyani ana sobe ana bugu wa gunnem bange kara kebe hajunga kenya to nutrima birado wa aya ni sembenkinno ya o semben bakka ya tadanga energie khaya rempa ya giriya khakundu ke ge khureyma be kundigi ya kha ke ga nakasi moga nyige khadi kudo nakati sembe kitto nakati o sufin nakati wa gollinya kundunya ni maremu yige ado yige ka empolla kawdu ke akit khadanga o god fatampanci was naqtandi Forengruka Ndo Aura. Le 4e chapitre est l'appareil circulatoire et la circulation, c'est-à-dire la circulation sanguine quoi. Introduction, Rorake. On a forêt qui est urkani, on a forêt qui est finalement forêt. On a forêt. Forêt d'abord n'était fini narratia. Forêt. Le sang est formé de 4 éléments. Mais parmi les 4, les 3 sont des cellules lent et liquides. Sikokuni brefuntunya, forum brefuntu cellules sanguines. Bane keni jinya. Kebegen ji yatkenda plasma. Le sang est formé de 4 éléments, le plasma et les cellules sanguines, les 3 de cellules sanguines, gold rouge, gold blanc et plaquettes. Il y a fait quoi? Ji. Ado funchi dumbu foreke funchi dumbu bre funchi dumbu quoi ado funchi khullu bre funchi khullu ado funchi tefetto o di kia eta wodi plaquette okay jike golle bayan su golle fa kan jingolle ni hormone ni kinandi de jimmani gani ga baka sufeningi ga golle ngi faten golle ngi quoi wana kini mogo di fatan fansi kane funci dumbu ku gato globe rouge ira golle ni manne ni brado ado ode ado COD ku golle na kunya ni yala ngunti daga li sufri naka funci khulu ka golle manne wattu nga jangano kun wattu nga jangana ko funci tefeto golle ni manne na forenkawa ndam ni kula forenkawa nde ko nga jogi foreka to bakka jokk baka yan sikki frenga kawana aga sik lan tax bakka yan fu botike sutun
email bil me ko fore na wasibaka khayar mbay fore ke fu ci dumbu yakundo fore ke fu ci dumbu fore fu ci dumbu fu ci khullu plaquette ko fay ko wotu be futte fetto rora nga dangi kitanga fo lakh ga kebe kam fore nguru kandawra ora fore nguru kam ko xay fore nguru ka fore nga wurnu su fene be loxo aya sikki fore nga kinyen fote ke dingrasu ade bernteniti fini filia ade bernteniti su son xabel ni filia son lumé ado fore killu fore ngurka golle nas fore nga kinyen son be nako su fore ke xado manelini aya do biradondo wa fore branda nan del ka soufé asagante kat son lumé ana wa ideshimotu ana silsa andada ille sondeme do forinkillu wana war man fon sondeme wan fon forinkillu sondeme ni tiyani gomminte ngin gomme ngana ko quoi cavité c'est un muscle creux gommu na tiyani mo boto na tiyani sondeme na karo fil khane kara sugadu fil yani kara sugadu gomu fil yani quoi gon kara sugadu gon ko rando golle menyani sondeme nyani frem poussana mata pompele won forinkillu ndoko forinkillu xara ken soufé kutu forinkillu ko xarman forinkillu ni xabilen sikya forengun ya loxo yani forendenni igaritini sondomendo e furtundo soufé kutu nax ya golenke forinkillu xabilen sikya fay ko den dalo ritindalo alo tefundalo foyo gono ko woni ko henatali ya fay ko forinkillu ko fay ko fore xayax nga fo bulani ko bi bulani ko do fo dumbuko ya ton dindano ko ya ton dindano ko fore ngir sondu mi ga den ka soufeni retindano ko fo bulani ko fore ngir soufé ko fore ngir soufé xamu soufé ko yan fore ngir non e ka tan kat sondu mi walla xaya ngir sondu mi e sondu mi xadu soufé sukatanta ara furtun naxa tefundano kan kubeni iga fo dumbuko fo bulani ko naxa ala me soufé nyaman to kuré ko tani lokku fo misbi so bigaira ko ante fundano forenkil miso e capier odo ko nanti sondome karo filia kara filia kubega ke kara fana kundo ke tatte sondome kara nobe boto filia go xore ado gollemme aron ya ken mana yanqa anda baqa gilira ken ma se kundu kubega na xata fal ville bote ba valville a sek fore gan pompe ak tax yankan fore xabi ga wo ak tax saga fore gan bo ak tax yilen ak bolé ci ken da ngay palle ona e wa fore nguran xawre fore circulation sanguine fore ke wura gatte ngene mo ko be na fa ngene mo ko wat nokku be son demi kana fore poussa saraga poussan fina xaru ko dumbor ko ni fore ngir son mi gadeni fore ke sondome ngana poussa fkash dumu ko de ka soufini kus igina yirini fo bulani ko xa i xado fank furenare idaga ina ro sondome nokoti sondome karate ne anke no gene me sondome karate ne ke ko ci ngatte ngene natali ke karani no gene ke fo sondome ken karate so be karate ake fore me xente ke allo no fore ke be fakka ngeni fank fure ke ngana ran ko ana bagana pompe ana fousatir kino ku ana xana wolu ja xana kinya ana kinyandi furgan o sondome furtu na bagani fore ki gana agara furtu ta ilante ada for branda nari fore ki be fank brande ngalo ga wal fank branda ngalo ga ke fore nari ana rokara teki ana rokara noge karanoge ke sondome karanoge ana a pompe na bagani na sanko do soufini subatte mari mo od sima fami kitab oti sonde men golle na frem busron frem ki no frem ki lu xana adina kat soufini forebe fa ngel fank branda ke fore gnari e wanaro sonde me nkara teno ana usfara te ki na pompe adori bogo no baye ngana pompe kitan
atandi fora kam fora kiddu fora tani oto konanti fank fure ke ndari fure ke bi fak ngel fank fure ke na ron kara sonde men karate nya sonde men karate akana pompe na deni katti furtu na bagandi fawru hygiène ayon ki saha ke folla be kundu fore ngurando fore ngurka ada wura ke yime ayon ki saha kiteni abakina fatambak mais fatambak xen senten quoi fatambak bi xen magayata fatambak tel ngurun telta killa problème kina so de men aw ñaan xalti wa fore mutindi mbalaxo fore mutundi belaxo fore na wotundi quoi na wotundi ni na fore ke na wot maka fore wotundi aw ñant ki nga ko na wotundi simme na wala na alcool mi ndimi xawra kudu wat break di frenga ku na serena ko ku suni kapa ke fulaqi ma fore nguranda wuruka ñoki sahnya ke fulaqi ni me ursafa fore ngurando awuruka fore ngurangol lenni na sufenin kumariti biradondo fanki birandanya ado ni nyagame ngirindi bakkiya fore ngurukan ka debrinten ti sondemen do forin killunya forin killu kuni qabila ni sikiya denindano fo dumbu ku ritindano fo bulani ku ado tefundano forin killi miso ku begi fili do menaha ku forin killu sikki ku yan sikki forenga daga nan sage nyana khadamremme nsufenin di menaha denindano ku yagani fo dumbu ku ikun forengirndi ni sonde menya katta sufeni adani ritindano ku kha ikun forengirndi ni sufeni katta sondome fo dumbu ku bega igen denindano ga forengirndi sondome katta sufeni ikun forenya fore kebe fakkangeni fank biranda igana kin sufe su idanginte ina fank birandan kineyi ina talla anyaga mengutu iganari masufe ni kunyemere kheninga kapier ni kunoko mugoto tefundano kunoko nonyani ido sob nyaga meke begeri ina kini den ritindano kawala sagandano khado fo bulani ko do kenna sage katta sondome ida gana jofe sondome keta ritindano ku ido forenje fore kebe fanki furengana ko ado nyagame monati vapeur d'eau sondome ke nolono sondome ke karatenya ana wutu ana afusa katta furuga wallo konati furutuni qani began silla sondeme ke kunna ayani forenguruka nsufe khore a gollenni na foren pusarono foren kilnoxo monati na foren pomperono foren kilnoxo sondome ke xa karo filiani kara sugadu boto filli way awre sondome ke gomu naxatiyani gonat boto naxatiyani ka otu karate ke sondome karate ye fore ke be fank furenganoxonga ayallonnonga ana pompe katta furuga wala furutuni na bagande sella asagante ado fank biranda nari odo yonki ngori fank biranda kendari kellono sondome kara no genya akana pomperono katta kana pompe katta sufeni maremu golle kene kundua fore nguru kangolini kundua fore ngura ke daganan sagay mokhbani ya na mahanga bre no khonti ma sondomenga sigi kotabe fore nguran kana sigi wuruyen na sigi sondome kera wa kenan sigi kha karamandu haqqe ya no ngala wasiki kendangi falle agaram taha hejene wala kargande tanjun kando tanjue mare mo ofutundi golle ke karasikande godo konanti folla ko nagatiani anani karagone sabudo fay kargande ngacha kenni dilli nante ofutundi. Nous nous sommes trompés lors de l'introduction en disant que cette partie est formée ou constituée de
4 chapitres alors que nous sommes au niveau du 5e chapitre. C'est général. Donc cette partie est formée de 5 chapitres. Et voilà l'appareil urine, excréteur et l'excrétion. Tanjuka ndibirantene ci suufen qabila ni sikya kunu man doman ferdille mon fili ado businka ado tanji killu o wi sol bane ferdille mon fili bane sunu ko mol funcenya kete yen sogonte nga kamma nga tombe bane sunu ko mol funse mol len funsenya kete le mane nga kamma gollu fili yani imaha ferdille mo gollu fili yani imaha golluku sella dunke ado noxo dunke golle ke bade beran sella agara wori ngara bugu anga deberi abak sella kinyo ke bak sella aro su fetan ya noxo ado ewa noxo dunke sella dunke man ken tanju ndeberande tanju an deberante man na deberti forenji ntetunde foreke jimi xante me foreke an ke tetun baka ado abagandinde ado na bagandi agana tetu ana bagandi noko duganke gol no ken man hormone do enzyme ewa mbagandindi ni bagandi hormone ke hormone be fabrique ko renin ado enzyme ke fabrique to nyani érythropoïétique érythropoïétine voilà hormone do enzyme o ma to xaxan de ki def nak ya ko écrire e kendi ma ferdille me ngana ferdille me sori ferdille me debrententi nephron gobo nephron sugadu a debrententi glomeruli ado tubule worni nafa en mori kenga dangi oti tanju kan debrententi fini sikya ferdille mo fileru ngori filande businka ken tanjunya mabunta ana mabuna garde sadaga baka tanju killu khani khabilani filia igati fubeda irter ado irretre irter e kun fillo te endo no gen khalle ko ferdillo mu te endo no gen mo be kube ga ferdillo mundo businkan na igi tepp ko ferdillo mundo businkan tepp on ko nyaxili irretre ke kebe ga tanju mbagandini ewa atokini businkanya aken tokinten businkanya aga tanju bugan sella wor natali mo sa ko ndunya ni mare mu tanjunka o ta debanten sufian qabla sikya fardil mo filiya fayku tanju kilu ko fayku kidoki ado businka sikandek fardil mo fili bare so ko mo fusenya keta ado mo fusen zone bana kete en sokolte ngatombe yani businde ber ado ko hormone do enzyme igana de ber abo kana tanji kilu ko wato honni ko kachu fi tendo no gen kala ko fardile mete na kala yani tanju mutti garundi gartin kati businga on ko filo ba sokili irreter kif ko legre biga tanju ngun businga katur kya to on irretre mare mo kenga dangi tanju ndeberni ferdille mu nyana ko fini sikya lini ewa fini sikya lini adeberni dinga tanju ngai deberni fini sikya lini ka fini kuma tetunde na foreke na sobe ki tetu bakay kenyan tanju ado na bagandinde ado sagandinde voilà sagandinde réabsorption nani la sagandinde xoy fare jingala konta fete nga fore nga tanju ke yegol na daga dingra nyane quoi hakati nyane ak la tanju kala segen ka tanju ko mita magana jofe tanju ka de wala ngana bakade yo me rego ki ngana ki niveau agana sego su ki ngani le watte sabu kundu nyani mare muke fon do ko anyame o safa natali o do natali mori tanju ke de berninde ade berni foril le mun xol là nous avons vu l'appareil excréteur qui est là qui est formé de 3 types d'éléments les deux reins les voies excrétrice, irréteur et la vessie. Faudrait que des personnes d'enquête à des personnes d'enquête oti fordile me sunoko a des personnes d'enquête il y a trop de nephron
qui a un néphron. Néphro adeberintene ici, qui est ce qui a 3 néphrons. Tandis que Bakira, Frinkile Kino, Frinkile, Aganaro, Aronkiat qui est type collecteur. Magallo, Agadou Savanareda, Ariak Boustandika. Voilà donc, on s'arrête ici pour ce chapitre et pour cette partie. Nous avons signalé aussi dans cette partie les deux principales fonctions des reins, la fonction exocrine et la fonction endocrine. Exocrine qu'il s'agit de la fabrication de l'urine et endocrine qu'il s'agit de ce qu'on appelle la fabrication de l'hormone et d'enzymes rénine et érythropoïétine. Bon, en fait, nous avons aussi signalé que lors de la fabrication de l'urine, il y a 3 phénomènes qui interviennent. Ces 3 phénomènes sont ce qu'on appelle tétouné, ce qu'on appelle filtration, bagandinde, ce qu'on appelle excrétion, et sagandinde, la réabsorption. Marem kundu nani no tagmanse fayi sabene mulan no kitalla ko kitagmanse kundu wala kitagmanse. Voilà, voici nos contacts. Vous pouvez nous retrouver par ces numéros, Mauritanie bien sûr, 32 95 12 24, ou par les mails sonlay@live.fr.